بسم الله الرحمن الرحيم. قدم روحي صالح شوشان, ancien joueur de l'Entente, de SSA et fondateur de l'équipe de SSA. نعذركم شوية على كرياسة, ما كنتش حضر لها مي كانوا الناس اللي هضروا عليها. Elle a été créée en 1956 par l'estimar. Le mot de l'entente, c'était pour créer une entente entre les musulmans تاع الوقت هذاك و les Français. أنا فاك الوقت هذاك je suis arrivé à l'entente en 1958. بعد la grève تاع 57 كنت en apprentissage في عنابة. بعد quand je suis rentré, j'ai rejoint واحد l'équipe هنا اسمها لسان تاع les enseignants. بديت نلعب معهم هكاكا و j'ai été remarqué par les dirigeants de l'entente. En 1958, ils nous ont convoqués. كنت أنا وصحايبي حما بطاطا الله يرحمه, on nous a convoqués عند les dirigeants de l'entente par la police. كي دخلنا نحن on voulait pas signer, مادام هي l'équipe تاع الاستعمار, on voulait pas signer معهم. بس sous les menaces, ils nous ont obligés à signer. Bon. Quand on est arrivé, on a trouvé quelques éléments كيما متراب, كيما يوسف بوستيرا, كيما الشافعي قدجير. هذوما les anciens, on les a retrouvés نحن في l'entente. صادق ياحي. بدينا نلعبوا. Notre premier match فهمتي s'est déroulé هنا في سوهراس كونتر لوباكي. فاك الوقت هذاك كان اسمها كاروبير. Et comme on était des nouvelles recrues, فهمتي نعاتنا راح برهنا بك الماتش هذاك, on avait remporté le match هذاك par 2-0. والوقت هذاك النهار هذاك يابي كرماس في البلاد هذاك, واش الحال طلعونا البلاصة وعملوا لنا فيستيفيتي ونبريزونتي للشعب تاعهم فهمتي بك الوقت هذاك. المهم on a été intégré في l'équipe هذيك. بدينا نلعبوا فاك الوقت هذاك نلعبوا في ليست الجيريا. ليست الجيريا يرغروبي بليزيور زيكيب, كيما لسان تاع قسطنطين, كيما السبيطار تاع قسطنطين, كيما لا اس بي تي تي تاع قسطنطين, كيما لا جيباك, كيما لا بريفكتور تاع النابا. انفا اي حنا فاك الوقت هذاك برهنا نعطوا رواحنا نحن en tant que musulmans, on voulait surpasser le Gourab coûte que coûte. Ce qui fait, à force, on était des vedettes. On est devenus des vedettes avec le وقت هذاك. On a مشهورين. Même l'équipe تاع l'entente de Soukaras avec le وقت هذاك, elle était la bête noire presque تاع l'Est algérien. واش الحال ils nous ont donné le surnom تاع le diable rouge. Ce qui fait pas que le وقت هذاك on a côtoyé des grands joueurs tels que par exemple l'équipe تاع l'Espérance تاع Guelmane, où il y avait les frères Siridi, l'équipe تاع la Jipak, il y avait Atwi et compagnie. Et on faisait la différence معهم الحق pas que le وقت هذاك. L'équipe تاع l'entente, il y avait un groupe homogène à l'équipe. Il y avait l'ambiance dans l'équipe, on s'entendait très bien. On avait l'envie de jouer, de porter les couleurs. Les couleurs تاعنا يكونوا ديما الفوق. Et en 1961, enfin 62-63, حبس le championnat par rapport à l'indépendance. Par la suite, on a renoncé. Je crois que les années 63,
حبسنا في 62 63 بدينا نلعبوا كيما بكري. Et on a continué, بدات لي جون بدو يلعبوا علينا لي جون كيما طيب تتي كيما بغراس بوجمع كان في العسكر خرج الحق علينا. سبتي كاب اكس سكرتير تاع البلديه. حميد ولد خديجه il est revenu فهمتي il est revenu الحق علينا نلعب معنا. on formait الحق في الوقت هذاك ان جروب عاد كيف. Et à fur et à mesure que le temps passe, فهمتي لي جون بدو يدخلوا نحنا بدينا نجبدوا روحنا بالعقل. كيما انا جي ترميني en 1968 69 حبست الفوتبول وليت ديريجون ليكيب. كي وليت ديريجون في ليكيب في لي زاني 80 on a été pris en charge par البلديه. البلديه في الوقت هذاك يبولي شونجي لو نون يبولي يباسي لو طون تاع لو نون تاع لونتونت. واش يسموها قال لك يلزم يسموها اون ايكيب تاع بكري سريع تاع لو رابيد كيما يقولوا هما. عملوا لنا اون ريونيون في البلديه و ils ont regroupé toutes les associations, la direction de la jeunesse et des sports, les membres de la Baladia, les anciens joueurs, enfin les anciens sportifs, presque tous les anciens sportifs. On a fait une belle réunion pour la mairie où ils ont pris la décision de changer le nom de l'entente, qui s'appelle Seria Beladi Sougaras. À quelques années, parce que le temps elle portait le nom de Seria Beladi Sougaras. Vers les années 80, ils ont pris la décision de رجعوها à l'entente. الاسم هذا تاع SBSM ساعدهم قالت لهم رجعوها لونتونت. رجعت لونتونت فك الوقت هذاك. احنا فك الوقت هذاك بدينا كومونسي اسفاتيكي بدينا نجبدو رواحنا. On a été remplacé par la jeunesse تاعنا الجديدة هذيا. Ils ont continué. Un dernier mot, فهمتي c'est bien dommage, on aurait aimé que l'équipe تاعنا فهمتي تكون في لافونغارد تاع لو شامبيونا. malheureusement فهمتي لا فولونتي فهمتي مكانش. انا سو كو جوري ايمي سي كو هنا à Soukaras on aurait aimé créer un congrès où on regroupe tous les sportifs où que chacun mette dans l'idée تاعو pour essayer de replacer sur rail l'entente pour qu'elle puisse au moins représenter la ville pour le football. C'est bien dommage. C'est-à-dire يلزم موالاه يرجعوا له. Malheureusement موالاه actuellement soit ils sont retirés, soit ils sont empêchés. Mais il faudrait que la volonté revienne. Les jeunes existent. كاين لي جون on pourrait relancer le football. صح نحن لي زونسيان ما نجموش نديريجو مي افيك لي كونساي تاعنا افيك فهمتي لو رونفورسمون تاعنا افيك لي جون هذوما باب رونونسي فهمتي ليكيب يدوني بان ايماج بور لا فيل على البلاد تاعنا قاعد تمخ